आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। রাঘব চাড্ডা বর্তমানে ইয়াং জেনারেশনের কাছে কিন্তু অত্যন্ত জনপ্রিয় তিনি, এবং তিনি যোগ দিলেন এবার বিজেপিতে। শুধু তিনিই নন, তার সঙ্গে আরো 6 জন আপের সাংসদ বিজেপি শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। सभा राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। আপের ডেপুটি লিডারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাঘব চাড্ডাকে, এবং তিনি তারপর দল ত্যাগ করেন, আপ ত্যাগ করেন, এবং তারপর থেকে কিন্তু জল্পনা চলছিল যে বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন রাঘব চাড্ডা, এবং তিনি বিজেপিতে যোগদান করলেন। যদি আপের 10 জন সাংসদের মধ্যে 7 জন যদি বিজেপিতে চলে যায়, তাহলে সংখ্যাটা বুঝতে পারছেন। রাঘব চাড্ডা, হরভজন সিং, সন্দীপ পাঠক, অশোক মিত্তল, রাজেন্দ্র গুপ্তা, বিক্রম সাহানি এবং স্বাতি মালিওয়াল সহ আপের 7 জন রাজ্যসভা সাংসদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। 5 রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আবহের মধ্যে এই যে যোগদান, সেটা কিন্তু যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, এমনটা কিন্তু রাজনৈতিক মহলের ধারণা।